They stayed in the car. That's them in the car now. What's that? Right there. Cigarette. You need to run right now. Run, 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 run! Hai Sobat Horor, kembali lagi di channel Alat Konspirasi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mereaction 3 video kembali, yaitu video terkait dengan dikejar psikopat. Kalian penasaran? Yuk cek, ini faktanya. Video pertama, kita mulai dengan yang seram-seram. Video kali ini berasal dari channel YouTube Abandoned World Explore dengan judul Strange People in the Woods. Video ini terupload pada bulan Februari tahun 2021. YouTuber ini biasa mengunjungi tempat-tempat angker dan terbengkalai. Tapi kali ini beda. Dia menggunakan aplikasi Randonautica untuk eksplorasinya. Bagi kalian yang belum mengenal aplikasi Randonautica, ini adalah aplikasi random yang akan menuntun kalian menggunakan map pada lokasi-lokasi yang dianggapnya aneh atau memiliki anomali yang tak wajar. Here we go guys, the app deleted off my phone and reinstalling. So obviously there's a new terms and condition on there as well again. Right, generate. So like your point is being generated. Right, okay, so it's found. Guys, it looks like, it could be, I don't know, because there's like an assaulting office up here as well, but it actually looks like it's taking us into the woods. It is taking us into the woods. Setelah sampai pada titik koordinat, YouTuber ini diarahkan masuk ke sebuah hutan. Tapi lokasinya masih dekat dengan jalan raya. Tak jauh dari sana juga terletak sebuah penjara kota. It's really weird because it actually took us to these woods a while ago, 5-6 months ago. So there's literally footprints in and out of it, but it is a public. Guys and girls, it's absolutely freezing here as well. I'm not even joking. There's a thing with these maps. It's literally like, what should you do? Just walk over and down, or do you want to go straight down? I can't even see nothing but the thing. I don't really want to keep this away from too much because honestly these really freak me out. YouTuber ini semakin masuk ke dalam area hutan bersalju. Jarak pandangnya tak lebih dari 10 meter karena gelap dan lebatnya hutan tersebut. Saat mereka terus masuk ke dalam hutan, saat itulah kejadian berubah mengerikan. Someone over there. Here is. Some people there. Hello? Is that a chainsaw? Ain't chainsaw. Ain't a chainsaw, Dan. Huh? That's not a chainsaw. Hey? Oh, run. Damn, run! Get out of shit. Fuck leg. Oh. Where the fuck were they? They're way here, man. Unlock the car. Mate, we were standing in there. Hello? Where? Mereka berdua berlari ketakutan, berusaha keluar dari dalam area hutan. Tampak di dekat sebuah tenda terdapat seseorang berada di gelapnya malam, seperti sedang menggali tanah untuk mengubur sesuatu. Akan tetapi,
orang itu berusaha menyerang kedua YouTuber ini dengan sebuah gergaji mesin, mirip seperti film The Texas Chainsaw. Beruntungnya, keduanya berhasil selamat menuju mobil mereka, dan orang misterius itu tidak sampai mengejar hingga jalan raya. Akhirnya, mereka melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat. Sampai dengan video ini dibuat, tidak ada seseorang yang tertangkap atas laporan penyerangan itu. Kira-kira, kenapa orang itu menggali pada malam hari di titik koordinat yang diberikan oleh aplikasi Randonautica? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari lanjut pada video menyeramkan selanjutnya, yaitu berasal dari channel YouTube Time to Play TV dengan pemilik channel yang bernama Clayton. Melakukan eksplorasi pada bulan Maret tahun 2019. Dia mengupload video mengerikan ini pada channelnya dengan judul Shadow Figure Found. Pada video ini, Clayton bersama paranormal explorer lainnya mengunjungi sebuah lokasi yang mereka sebut dengan pemakaman bayangan. Sebuah kuburan terpencil yang terletak di dalam hutan. What's up, guys? We are here at the Shadow Cemetery. This is the place Stacy from Misguided Road Trips and Patty from the G Team came a couple weeks ago, and they saw figures out in the woods. Now, I guess they're like shadow figures. And then they were pushed once or twice while they were trying to leave. So we're gonna go check it out. If we see anything, we're going after it. And we already got one, kind of. We were coming in, it's still a little daylight out. And we did a quick drive around in the car just to make sure it's clear. And as we're leaving, JT goes, oh, there's the maintenance worker. And then we looked, we didn't see nothing, and he was gone. So we drove back, and we saw no one there. We couldn't find anyone. Let's go have an adventure. This place is a little spooky. It's out here in the middle of nowhere. Clayton bersama tim berjalan menyusuri rute menuju pemakaman itu. Nampak pada awal video eksplorasi itu berjalan aman. Akan tetapi, saat malam hari, suasananya berubah mengerikan. Mereka mencapai titik koordinat lokasi yang disebut pemakaman bayangan. Sebuah kuburan tua yang dikelilingi hutan lebat dengan lumut menggantung, mirip akar pohon beringin. Yeah, I'm looking for footprints. Really old looking ones right here. It's like 1880. That looks like the death year, 1880 it looks like. That's something weird to find in the middle of a cemetery. It's really spooky. Yeah, it's a bunch of trash back here. And the fence is ripped down right there too. There's like barely any breeze out here, guys. I mean, look at the moss on the trees. They're not moving at all. Nothing. And look at that puppy going crazy. Oh, it just stopped. There's no breeze out here at all. Pertama, mereka mendengar suara-suara aneh yang datangnya dari dalam hutan. Mereka berusaha mencari sumber suara itu. Tak lama, disusul suara teriakan dan patahan ranting. Mereka mengikuti asal suara hingga tak sadar berada di luar area pemakaman. Dan saat itulah keadaan berubah menjadi mengerikan. So we heard a noise, sound like a who. And then we heard a thunk out here, a twig breaking something. We're right on the border of the cemetery. There's the fence there. Hello? Right back there was the noise. I heard something too. Shit, look guys, look. Is that the tree?
Oh shit. Right there, behind Yeah. the tree. JT, got my back? Right back here. Yeah, come with me. Do you need a flashlight? Take my flashlight. I got my camera one. It was right over here. No, I thought it was a tree at first, but it freaking moved. Let's get back to the girls. This is right where it was. There was something right here. I thought it was a tree at first, but then like an arm came out. Kalau kita perhatikan dengan seksama, rekaman yang diambil pada momen penting di area pemakaman, nampak sebuah anomali yang pada awalnya terlihat seperti sebuah pohon biasa di tengah kegelapan. Namun, saat kamera YouTuber ini fokus pada area itu, ada sesuatu yang nampak bergerak dengan jelas. Sebuah sosok yang terlihat berdiri, diam, hingga dia menyadari keberadaannya diketahui. Dan pada saat itulah, dia mulai bergerak. Menyadari ada yang aneh, Clayton bersama tim segera menuju titik ditemukan anomali aneh itu. Akan tetapi, saat mereka sibuk mencari sosok itu, ada seorang kru wanita yang merasa bahwa ada seseorang menepuk pundaknya dari belakang. God, something just touched me again. Are you I'm serious? serious. Oh my god, and this meter just started going off too when you said that. Where did it touch you at? On my shoulder again, just like it did last time. It feels like it's like fingerprints trying to grab you. Oh my, Like oh my it's god. pulling back. Tetapi, pertemuan yang paling mengerikan belum sepenuhnya selesai. Setelah tim memutuskan untuk mengakhiri penelusuran, tiba-tiba baterai salah seorang kameramen habis. Itu membuat mereka harus segera menuju area parkiran mobil. Clayton menjelaskan, pada saat mereka semua berada di dalam mobil, sebagian besar kamera mati karena kehabisan baterai. Pada saat itu, ada sesuatu yang keras menghantam mobil mereka. We were done filming. We were in the car, and everyone's cameras off was hers because she was doing her exit, and someone came and hit the car hard. So we jumped out, and we came running out here looking. It was the same brown figure. All right, guys, that was crazy. They stayed in the car. That's them in the car now. What's that? Right there. Shoot, my light just shut off. What are the chances of that? Kru cowok segera turun untuk memeriksa keadaan di luar. Akan tetapi, kru cewek tetap berada di dalam mobil untuk mengamankan barang-barang berharga. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba salah seorang kameramen berlari, berteriak, melihat sebuah bayangan seseorang yang nyaris sama seperti di pemakaman tadi. Dan kali ini tepat berada di belakang mobil mereka. Kabar buruknya, saat kameramen mengejar bayangan itu, kameranya mati, kehabisan baterai. Akhirnya, tim memutuskan untuk meninggalkan area pemakaman itu karena suasana yang semakin mencekam. Kira-kira, siapa yang berada di dalam area kuburan di tengah hutan pada malam hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Video pamungkas kami berasal dari channel YouTube Omar Gosh TV yang dimiliki sendiri oleh Omar. Dia dikenal karena petualangannya yang menegangkan ke beberapa lokasi yang dikenal sangat menyeramkan. Kali ini, dia memutuskan untuk menelusuri sebuah area hutan. Have I moved out there? I don't think so. Where is that? Oh, look.
Holy crap, that looks like a face on that tree. Whoa, that is creepy. Like a shrunken head face. That looks like a demonic face. Ooh. So we just... Setelah menelusuri beberapa area di dalam hutan, mereka melakukan komunikasi dengan para penggemarnya via online. Omar memutuskan untuk menerima challenge dari penggemar online-nya. Not Done since anything I was like a this? kid, we got this little place called Witch's Tower, Frankenstein's Castle. What the hell is that? It's a car. Okay. It's a car. Hear that? Yeah, I did. I hear it. It's like freaking me out a little bit. Okay, what is that? It's a bat. Man, there's bugs everywhere out here. Okay. We just got stopped by cops right now. He was very nice. He was nice. Yeah, he was nice. He was a nice You guy. just wanted to make sure. Somebody smoking a cigarette behind us? I don't know what that is. Still glowing. Is there a cigarette? Yep. And it is still glowing. And What the heck? Is that your cigarette? no, mine are all white. Let me see. I swear. What the heck? I swear I saw somebody like smoking a still cigarette. It is absolutely. It is lit? That is not mine. It wasn't me. I swore that I saw like a cigarette being smoked, and it was like in thin air. And when I turned my light on, the cigarette was on the ground. And it's not even the cigarettes that Tracy smokes. Not, you know that I don't smoke cigarettes. No. So I'm not sure who was smoking that cigarette. You need to run right now. Run, 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 run! Segalanya berubah menjadi mengerikan ketika seseorang berjubah putih berada di belakang teman wanita Omar. Sontak, mereka kaget dan berlari. Naasnya, kawan Omar jatuh tersungkur di tengah pelariannya. Omar berbalik membantunya. Beruntungnya, sosok misterius tadi tidak mengejar mereka berdua. Beruntung, Omar dan kawannya dapat keluar dari situasi menegangkan itu dengan selamat. Menurut insting kalian, apakah kejadian ini settingan atau murni terjadi begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana Sobat Horor? Menurut kalian segmen kali ini? Kasih rating 1 sampai 10 terkait dengan segmen dikejar psikopat. Bantu channel kami agar terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe. Apabila channel ini tembus 1000 subscriber, kami akan melakukan eksplorasi pada malam hari di wahana dan tempat bermain yang terbengkalai dan terkenal angker di kota kami. Bye.